السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المره اللي فاتت خدمت معاكم اون بوش. كيما تعرفوا رانا بور لي فيت دو فان داني، دونك نخدموا بزاف لي غاتو اللي حناكلوهم في هاد المناسبات. اللي يقول لا بوش يقول نويل، واللي يقول لو نوفيل ان يقول لا غاليت دي روا. دونك على بالكم بلي اليوم حنخدم معكم une galette des rois. Donc ma préparation d'aujourd'hui c'est la galette des rois. Reste avec moi, on va voir tous les ingrédients et toute la préparation ensemble. Pour la galette des rois هذه اللي حنديرها j'ai besoin d'une pâte feuilletée، معناتها العجينه المورقه. Pour la pâte feuilletée اللي حنخدمها اليوم ولا اسهل، j'ai pas trouvé une autre plus facile d'une pâte feuilletée comme celle-là. Vraiment, elle est réussie à 100%. Vous allez voir avec moi comment je vais la travailler. Donc, pour les ingrédients, les pour la pâte feuilletée, j'ai besoin de 500 g de farine, 500 g de farine, de l'eau fraîche ou la ma barde, un quart d'un verre d'huile, ربع كاس ديال الزيت العاديه. Comme j'ai besoin aussi pour le feuilletage le beurre, j'ai besoin de 250 g de beurre pour le feuilletage. Donc عندي 250 g ديال الزبده ديال التوريق. هنايا زوج مغارف كبار ديال الخل، donc 2 cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à café de sel، ملعقه صغيره ديال الملح، كيما سحق ثاني ملعقه صغيره ديال الخميره الكيميائيه اولا une petite cuillère une cuillère à café de la levure chimique pour donner une texture plus légère pour ma pâte feuilletée. Donc tout ce qui me reste, je ramène un récipient où je peux travailler et je reviens. Comme ça, j'ai ramené mon récipient. Pour le beurre, les zebda diali, j'ai partagé en deux parties égaux. Donc قسمتها لزوج أقسام متساوية. Et je vais la mettre au frais في الثلاجة هكذا باش تقعد لي باردة ما نسحقهاش هاد الساعة. Donc j'ai mis le beurre au frais. Maintenant je commence à préparer ma pâte. Je commence par la farine. ولا نبدا بهاد الفرينة. Je mets la levure chimique ولا الخميرة الكيميائية، le sel ولا الملح. Dans le verre à l'huile, je mets le vinaigre et je mets aussi un peu d'eau. Comme ça, je mélange la levure chimique avec le sel dans la farine. نخلط هذيك الخميرة الكيميائية مع الملح في الفرينة. Et je rajoute l'eau avec l'huile et le vinaigre. Comme ça. Et je continue à mélanger. Et maintenant je rajoute l'eau un petit peu à la fois. هكذا نزيدو الماء غير بالتدريج حتى نحصلوا على عجينه متماسكه ما متلاصقه ما تكون يابسه. Donc jusqu'à obtenir une pâte ni collante ni très dure. كوم سا حتى وين نجمعها كاع فيك. كيما راكم تشوفوا العجينه رجعت لي اللي با كولونت اي اللي با دور كيما قلت لكم الخطره الاولى. Je vais la travailler juste un petit peu comme ça elle soit bien lisse. ودوكا ماليا غير باش نجيب ونقسمها على قسمين متساويين. Donc je vais la partager en deux
parties égaux. Comme ça. Je laisse ici. Et la deuxième aussi. Comme ça. Maintenant, je vais l'étaler. Donc, il y a غير باش نحلها avec un petit peu de farine. Comme ça. Sous forme rectangulaire. على الشكل المستطيل. لازم نفحلها هكذا بالطول. Comme ça, je vais l'étaler environ de 1 cm d'épaisseur. Donc, حوالي 1 cm السمك ديالها. Maintenant, je ramène là une partie du beurre. Vous le savez que j'avais déjà 250 g de beurre, donc je l'ai partagé en deux. كيما على بالكم بلي عندي زوج اجزاء تاع الزبده، دونك قسمتهم على زوج. ديت جزء كيما راكم تشوفوا et je le râpe هكذا. Et maintenant, je dois l'enrouler comme ça. مالية غير باش نطويها هكذا. Et en même temps, je ferme les côtés. Ce que je vous ai dit, vraiment, c'est une pâte feuilletée facile et elle est réussite à 100%. Et maintenant, je la laisse sur le côté et je fais pareil avec la deuxième partie de ma pâte. Comme ça, je vais l'étaler encore une fois environ de 1 cm d'épaisseur et je ramène la deuxième partie de beurre et je vais la râper. هكذا حليتها حوالي 1 سم السمك ديالها ودوك معليا غير باش نحكم النص الاخر ديال الزبده ونربيه هكذا. Et maintenant, je ramène la première partie de ma pâte هكذا العجينه الاولى اللي كنت ديجا درتها بالزبده et je vais l'enrouler comme ça. Et comme ça. Maintenant, je vais l'étaler doucement, comme ça.
Et comme j'ai besoin نسحق deux parties pour ma galette des rois de la pâte feuilletée, donc نسحق الجهة التحتانية والجهة الفوقانية, donc la partie pardon inférieure et supérieure. Donc je viens et je partage encore ma pâte comme ça au milieu. Tout ce que je peux faire maintenant, et de, je vais bien couper, je bien, et de faire ça, on l'ouvrira et je ramène l'autre côté. Je vais mettre de côté et je fais pareil avec la deuxième partie, comme ça. Et maintenant, je viens et je travaille ma pâte comme ça. نحطها داخل الثلاجة. Je vais la mettre au frais et je fais pareil avec la deuxième. حطيت لاباط ديالي داخل الثلاجة باش تبرد لي. En même temps, j'ai laissé donc ma pâte au frigo pour qu'elle va refroidir. Et maintenant, je commence la farce aux amandes كيما على بالكم بلي الحشو ديال لا galette ديالي هي باللوز. Donc les ingrédients que j'ai besoin: 100 g d'amandes en poudre, 100 g ديال اللوز بودرة اللوز سمحوا لي. كيما نسحق تاني السكر العادي 100 g ديال السكر العادي, donc 100 g de sucre en poudre aussi, et 100 g de sucre en poudre pardon, et 50 g de beurre mou, 50 g ديال الزبده تكون بحراره الغرفه, زوج حبات بيض, مغرف كبيره ديال المايزينا ولا نشا, ومغرف صغير ديال نكهه الفاني. Donc j'ai besoin de 2 œufs et une cuillère à soupe de la maïzena et une cuillère à café de sucre vanille. Et pour la vanille, vous pouvez l'arômer avec n'importe quel arôme que vous voulez. Donc تقدروا تعطروها بأي ذوق حبيتو, تقدروا تذوقوها بذوق الفرنجيبان, تقدروا ديروها بذوق لافاني, تقدروا بذوق القارص كما حبيتو. دونك ما عليا غير باش تجيب لو بوتي ريسيبيون ديالي ونبدا الخدمه معكم. كيما راكم تشوفوا je ramène les œufs ولا البيض ديالي. Pour les œufs, je vais utiliser un œuf entier. هكذا. Et pardon, un blanc d'œuf وبياض بيض, ونحتفظ بهذا الصفار باش ندير لا دورور ديالي. Donc j'utilise qu'un blanc d'œuf et le jaune d'œuf je vais avoir besoin à la fin pour la dorure de ma galette. Donc هنايا خدمت البيض, نجيب السكر, je ramène le sucre. دوك انا ماليه غير نخلط كاع هاد المكونات ديالي حتى تذوب لي هذيك السكر jusqu'à que le sucre soit bien fondu avec les œufs. هكذا. دوك نزيد عليه بودرة اللوز. je rajoute
les amandes. Ça, c'est la galette des rois, la classique, aux amandes. On peut utiliser plein d'autres... On peut préparer plein d'autres variétés de galettes des rois. Comme ça. نزيد عليها هذيك النشا ولا لا مايزيما مع السكر الفاني. Pour le sucre vanille, on peut utiliser aussi l'arôme de vanille. نقدروا نستخدموا الفانيليا السائلة. هكذا. من بعد ما خلطنا كاع هاد المكونات، دوك انا ما عليا غير باش نجيب هاد الزبدة ونقطعها قطع صغيرة. Comme ça, des petits morceaux. Ça va être plus facile pour le mélanger. نقطعها قطع صغيرة باش تكون سهلة عليا الخدمة ديالها. ونخلط كاع حتى وين تنسجم لي كاع هاد المكونات ديالي. هكذا من بعد ما سجمت لي كاع هذوك المكونات يسون بيان ميلونجي. دونك ما عليا غير باش نحطها داخل الثلاجه حوالي 4 ساعات باش ما تحكم روحها، او ميم طون هذاك اللوز يشرب كاع المكونات الاخرين. دونك جو ريبيت، دونك je vais mettre maintenant comme tous les ingrédients sont bien mélangés, je vais les mettre au frais environ un quart d'heure. Comme ça tous les amandes ils vont bien absorber les œufs et en même temps toutes les saveurs des autres ingrédients. Donc il me reste à les mettre au frais un quart d'heure et je reviens pour finir le reste de ma galette. Voilà. Je prends نجيب الجزء الأول من العجينة ديالي. donc la première partie de ma pâte نحلها. Et je ramène aussi un papier cuisson. Voilà, الزبدة sur laquelle que je peux la travailler. Donc ما عليا غير باش نحلها. Et je vais l'étaler environ de 1 cm d'épaisseur. Comme ça, je vais essayer d'étaler un petit peu les bords plus fins. هكذا نسيي كيفاش نحل الاطراف ديالي رقاق وفي الوسط تكون حوالي 1 سنتيمتر في الوسط. هكذا انا ليا غير باش نجيب هاد القيس ديالي. donc je mesure sur une assiette comme ça, je trace et je coupe pas. donc je trace seulement la pâte ديالي. نفس الشيء العجينة الثانية pour la deuxième partie de ma pâte. Je vais l'étaler pareil à 1 cm d'épaisseur sur un papier cuisson. هكذا مالية غير باش نجيب نفس الطبسي. Et cette fois-ci, je coupe la pâte en mesure de cette assiette. كيما راكم تشوفوا نجيب بياض البيض
ان بانسو ونجيب نحط غير هنايا وين تراسيت وجي تراسي لا ميزور دو مون اسيت كمسا. لو كمالية غير باش نجيب هذيك الكلمة اللي خدمتها هكذا نحط كاع هادية الخليط ديالي كمالية غير باش نغلق عليه العجينة الثانية. Je vais mettre l'autre pâte et avant de fermer l'autre pâte, on n'oublie pas et pour la troisième fois on n'oublie pas la fève. Donc نحطو la fève ديالنا في الوسط واللي يديها هو الملك تاع السهرة. دونك ما علينا غير دوكا باش نغلقو على هكذا نغلقو على لا غاليت ديالنا. نجيب غير بصبعي ونغلقها bien. Donc je ferme bien avec ma main, avec mon doigt comme ça les amandes ne sortent pas. نفس الشيء je prends un couteau ولا موس ونقطع هاد العجينه ديالي. je la coupe comme ça des petites bandes هكذا. من بعد ما قطعتها كاع الجوانب. maintenant je ramène encore le blanc d'œuf, je mets que sur les côtés هكذا على الطروف ديالي ونجيب نحط هاد لي بوندولات ديالي نجيب ونديرهم ونزين لي كوتي ديالي. هذا اختياري donc c'est au choix. moi j'ai choisi de décorer ma galette comme ça. هكذا حتى نلحق لاخر العجينه ديالي كما راكم تشوفوا فيها. je l'ai tressé sur les côtés comme ça elle va avoir une belle forme. دوك ماليا غير باش نجيب هذاك لو جون دوف ولا صفار البيض نخلط بيان ونجيب ندهنها من الفوق. جو كومونس بار لي بور ولا نبدا بالاطراف هكذا ندهنها فريمون بيان. دوك ماليا غير باش نجيب هذاك الموس اللي كنت نخدم به ونعطي لها رسوم et je peux donner des beaux dessins en haut comme ça elle va être vraiment bien.
هكذا كل واحد ويمد الرسوم اللي يحبها. هادوك انا معليا غير باش نجيب ان كوردون ونثقبها هكذا، نجيب ونثقبها افيك ان كوردون هكذا كي طيب لي ما تنفخليش وتعوج لي. دونك انا معليا غير باش نحطها طيب لي داخل الفور على 180 درجه حوالي 20 دقيقه. دونك je vais la mettre au four. La cuisson va être dans un four déjà préchauffé à 200 degrés environ 20 minutes. هكذا من بعد ما طابت لي وخرجت لي بزاف شابه. دونك elle est trop belle pour sa cuisson et ça sent trop bon. Le goût des amandes et la vanille, c'est trop bon. Donc ما عليكم غير باش تسيوها وتشوفوها وترجعوا لي بالخبر avec un commentaire لتحت. دونك حنا ما علينا غير باش نقسموها. شكون يصيب لا فيف لداخل هو le roi, هو اللي حيدي la couronne. Donc celui qui va apporter la fève, donc c'est lui qui va prendre la couronne. Donc bonne soirée. Je vais dire au revoir, à la prochaine, Inch'Allah, wa ala khair.